Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti daleko najvažnije minerale za sprečavanje nastanka osteoporoze. Specijalno ćemo govoriti o jednom mineralu. Što je osteoporoza, koji su glavni uzroci osteoporoze i na kraju emisije ću vam dati jako bitnu informaciju kako ćete ove minerale unositi u najboljim čistim prirodnim formama, da imate najjednostavniju verziju, da ne oboljevate od ovakve teške bolesti i oboljenje. I prije nego što krenem sa emisijom, želim vas obavijestiti, moji dragi gledatelji, 15.11. izlazi moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. Ova knjiga je nastavak mojeg serijala knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Sve informacije i kupnju knjige već možete napraviti od 1.11. na web stranici Mariola.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Što je osteoporoza? Osteoporoza pripada jednoj od 5 najčešćih kroničnih bolesti uopće, a 80% svih oboljeli su žene. Bolesti koštanog tkiva, tijekom koje dolazi do gubitka organskog i mineralnog dijela kosti, zbog čega one postaju krhke i lomljive. Zapravo je bolest starije životne dobi i najčešće je povezana sa hormonalnim promjenama i kroničnim nedostatkom minerala i vitamina koji se događaju tijekom starenja. Najčešći i najznačajniji uzrok osteoporoze je postmenopauzalni prestanak lučenja ženskih spolnih hormona estrogena. Prijelomi zbog osteoporoze znatno narušavaju kvalitetu života, povećavaju mortalitet i financijski opterećuju zdravstveni sustav. Najčešće i najopasnije komplikacije ove bolesti su prelomi kralježaka, vrata i bedrene kosti ili ferma. To ono kada ste čuli ili možda ste sami to već doživjeli, padnete i super jednostavno slomite ruku, recimo kuk, ne daj Bože kralježnicu, imate veliki problema. Kao što sam napomenuo, u najvećem riziku ste sve vi žene, specijalno nakon 50. godine života, radi manje lučenja hormona, specijalno estrogena i kroničnog nedostatka ovih vitamina i minerala. Zašto vi nemate vitamina i minerala ključnih za vaše zdrave kosti? To je radi toga što desetljećima jedete izuzetno lošu hranu. I ne samo da iz te hrane ne uzimate ništa minerala i vitamina, jer ova hrana koju mi danas jedemo je u najvećem broju slučajeva krcata kemikalijama koje ne samo da nemaju minerala i vitamina, nego u sebi imaju nešto što se nazivaju antinutrijenti. Da lakše ovo razumijete, vi ako ćete danas pojesti keks, čokoladu, picu, hamburger, popit ćete, ne znam, alkohola ili slično, vi u vaše tijelo unosite 0 minerala i vitamina koji vama svaki dan trebaju, a usput unosite nešto što se nazivaju antinutrijenti. Ti antinutrijenti uništavaju ono malo minerala i vitamina koje vi jedete svaki dan. I to je ono kad pojedete ujutro, ne znam, peciva, bijeli kruh, zalijete sa, ne znam, nekakvim mlijekom ili ne znam čime, mažete nekakve štetne namaze, vi dakle kad to radite godinama, budite 100% sigurni da ćete imati kroničan nedostatak ovih minerala i vitamina. Jer mi minerale i vitamine, osim izuzetno rijetkih, mi njih moramo uzimati iz hrane. A kako mi njih ništa ne uzimamo iz hrane, imamo kroničan nedostatak minerala i vitamina. I zbog toga između ostalog dobivate naravno osteoporozu. Koštani sustav je stalno izložen velikim opterećenjima. Kako bi sve to mogao izdržati tijekom života, mora se često obnavljati. Tu zadaću izvršavaju osteoblasti, osteoklasti, odnosno koštane stanice, a kost je izgrađena od koštane tvari i koštanih stanica. Stanice kosti odgovorne su za stvaranje koštane tvari. Organizirane u obliku mreže koju čine međusobno isprepletene elastične niti kolagenskih vlakana. U toj mreži su minerali spojevi kalcija i fosfora koji kostima daju čvrstoću i otpornost prema mehaničkim opterećenjima, dok elastična mreža koštane tvari služi kao amortizer sila koje djeluju na kost. Mineralizacija kosti pod nadzorom je hormona, mineralnih tvari kalcija, fosfora, vitamina C, D i K, organskih sustava i okoliša, a poremećena ravnoteža unutar spomenutih čimbenika dovodi do procesa razgradnje, odnosno demineralizacije kostiju i osteoporoze. Hormoni, loša prehrana i još povrh svega toga kreće enormno konzumiranje lijekova. Mnogi lijekovi koji vi danas pijete, rekao sam ovo specijalno vezano za žene, uništavaju vaše kosti. I ono što veliki broj vas ne zna, osteoporoza je vodeći uzrok invaliditeta u svijetu. Dakle, vam to iko ikada nekada rekao. Dakle, vi kad padnete drugi puta imate osteoporozu, vama kosti ovako puknu i vi lako možete ostati u kolicima ili slično. Samo radi toga što vi imate dugi niz godina lošeg načina života i slično, onda dobijete ovu vrstu problema. Druge pridružene bolesti
neadekvatna prehrana, nedostatak fizičke aktivnosti i genetska predispozicija. Taj proces mogu ubrzati i dovesti do patološkog smanjenja koštane mase, osteoporoze. Fizičko opterećenje potiče odlaganje i kalcifikaciju kosti. Neliječena hipertireoza pojačava aktivnost osteoklasta i koštanu pregradnju. Osteoporozom se gubi kortakilna i spužvasta kost. U muškaraca dolazi do stanjenja, a u žena do gubitka spužvastog koštanog tkiva. Vitamin D je neophodan je za apsorpciju kalcija i njegov manjak izravno utječe na količinu kostiju kalcija. Nedovoljno izlaganje suncu smanjuje apsorpciju kalcija i tako počinje mineralizaciju kosti. I kao što ste dobro shvatili, mi imamo kalcij, imamo apsolutno nešto što se naziva fosfor, koji su ključni za ovaj dio zdravlja vaših kostiju. Međutim, broj jedan mineral koji će vama apsolutno trebati da spriječite nastanak osteoporoze, osim kalcija, osim fosfora, biti će apsolutno mineral bor. Mineral bor je jedan od onih manje poznatih minerala, osim vi koji me recimo gledate redovito, to o tome nešto znate, ima nevjerojatan utjecaj na zdravlje kostiju i zdravlje naših zglobova. Ovaj izniman mineral pomaže boljoj funkciji mozga, živčanog sustava, hormona. Podržava funkciju vitamina D, podržava funkciju bitnih antioksidanasa našega tijela, koji se naziva glutatoin i katalaza. Prirodno smanjuje stres i anksioznost, sprečava nastanak dijabetesa i puno toga. On kao mineral je poznat stoljećima. Međutim, tek u zadnjih 10 do 15 godina imamo bitne znanstvene dokaze njegova djelovanja. Svi koji imaju artritske promjene mogu očekivati smanjivanje bolova, oteklina, bolju funkciju zgloba. Potiče puno bolju funkciju hrskavice zgloba i štiti od propadanja. Žene u starijoj životnoj dobi, posebno nakon 50. godine života dobi, ga mogu uzimati za prevenciju osteoporoze. Bor potiče mineralizaciju kostiju, pomaže kalciju i magneziju te potiče bolju funkciju vitamina D. Zato je mineral bor ključan da ne dobijete osteoporozu. Jer vi kada bora imate u vašem tijelu adekvatno, vaš kalcij, vaš fosfor, vaš magnezij i vaš vitamin D bolje radi. Jer on veže sve ove nutrijente u puno bolju funkciju u vašemu tijelu. I što vi, moji dragi gledatelji, trebate? Dakle, trebate prije svega uzimati bor svakodnevno. Specijalno vi, rekli smo, koji imate 45-50 godina i ako ste žena. Još ako pijete velike količine lijekova. Vi ste u iznimnom riziku od osteoporoze, kasnije u trajnog invaliditeta radi padova i lako lomljivih kostiju. Problem je što mi ovu hranu koju danas jedemo praktično nema ništa bora. I druga najjednostavnija verzija da vi bor unosite u vašemu tijelu zajedno sa kalcijem, magnezijem, fosforom, vitaminom D je uzimanje visoko kvalitetnih dodataka prehrani. Ja vam mogu sa velikom srećom i zadovoljstvom reći, nakon 5 godina rada na mom YouTube kanalu, nakon 5000 video zapisa koje sam stavio, mogu napokon reći da kupite najbolje dodatke prehrane na svijetu, koje se nazivaju Fitline i dole ispod video zapisa imate nešto što se naziva Fitline link. I kupite nešto što se naziva optimalni set. Ako ćete mene saslušati, ja ću vam reći, dakle, vi danas u svijetu imate jako malo kvalitetnih ili visoko kvalitetnih dodataka prehrane. Daleko od njih više, praktično 99% su kompletno smeće jer su napravljeni od jako loše kvalitete. I vi ako odete kupite bor, kalcij, magnezij u vašoj drogeriji, u vašoj ljekarni, u vašoj trgovini, zar vi mislite da će on vama pomoći adekvatno na zdravlje vaše kosti i osteoporoze? Normalno da neće, jer vi toga niste svjesni i onda naslijedate na one sve silne reklame koje vama govore kupiti. I normalno nema pomoći. Vama treba visoko koncentrirani kvalitetni minerali i vitamini svaki dan. Zato ćete kupiti nešto, ako me budete poslušali, optimalni set. U optimalnom setu imate 3 dodatka prehrane, zapravo u 3 kutije. Jedna kutija se naziva Power Cocktail, u njemu imate i selen, i vitamin C, vitamine E, sve vitamine u optimalnom setu. U nečemu što se naziva Activise imate niacin, puno vitamina, minerala, kofeinske kiseline i imate nešto što se naziva Restorate. U ovom Restorateu imate kalcij, magnezij, cink, bakar, mangan, krom, selen, vitamin D. I što je bitno, dakle, ovim dodacima prehrane vi sad uzimate sve minerale, vitamine u jednome danu. Da je ovo prevedeno shvatite. To je kao da ste u jednom danu pojeli najkvalitetnije vrste hrane što možete zamisliti, a što nikada ne možete jesti. I shvatite, ako ne jedete dobru kvalitetnu hranu, nemate minerale, vitamine u vašemu danu i ostale nutrijente. Ali ako uzimate visoko kvalitetne dodatke prehrane kao što su Fitline, to ćete naravno prevenirati. Zato moja preporuka dole ispod video zapisa, kliknite na Fitline link, kupite optimalni set, čak dobijete 20% popusta jer ste mu gledatelji moga kanala. I Mario Lab zajedno sa Fitlineom radimo naporno da bi vama poboljšali zdravlje.
I drugi puta kad odete u dućan i kad počnete kupovati sve ono sveće od hrane, razmislite da ne trebate toliko puta dnevno jesti. Dakle, vama ne trebaju sve silne kolači, keksi, pice, hamburgeri, kruh, tjestenina, šta već jedete svaki dan. Smanjite broj obroka dnevno, bit ćete zdraviji i onda umjesto da investirate novce u prehrambenu industriju, investirajte u svoje zdravlje. Ovi dodaci prehrane su izvanredni i ako me saslušate, pomoći vašemu zdravlju na potpuno prirodan i siguran način. Za kraj današnje emisije, dakle, bor, kalcij, magnezij, fosfor zajedno sa vitaminom D su ključni minerali i zajedno sa vitaminom za sprečavanje osteoporoze. Moji dragi gledajte, samo još informacija za kraj. Rekao sam, moja treća knjiga je nastavak mojih knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Svima vama poklanjam 30% popusta za kupnju kompleta knjiga od prve 3 knjige, naravno, nutricionizmu i prehrani, kao način da vama pomognem u vašem zdravlju. Svi koji nemate prve knjige i prve 2 knjige, dole ispod video zapisa kliknite Mario Lab link. Od 1.11. knjige možete kupiti od pretprodaje, od 15.11. knjige će biti dostupne svima vama u cijelom svijetu na hrvatskom jeziku, ne ti nijednom drugom jeziku osim hrvatskom, jer je to nekako sada trenutačno najjednostavnije. Hvala lijepo što me pratite me i dalje, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio i vašu obitelj. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, daću vam jedan izvanredan recept za unos ovih bitnih minerala, vitamina u jednom savršenom napitku. Njega pogledajte u ovom video zapisu pored mene. Hvala što me pratite me i dalje. Vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav.